Anak na kadagiti napanpanunot yung naintay maaramidan itatta nga mangrugita yung iti kunada nga na ito'y reunion tatatamod nga mangrugiti reunion ti napusya family ket ti amok taltalulaen ti kuan ni lulu na po siya, taltalulain ti anak na. Okay. Nga, babae ti inuuna nga yay. Mabasa yung nakasurat nga gnagan iti kisakon. Dati may ikadwamet ni Kintin Fialin nga pa. Tata, ti may sa ay ti may ading na ni Bilino na po siya. Taltaludala ang ni itatan inmadon nga pusta inmadon nga rod ta iti may sakit apa namot inbirok iti panganan na so nga ada iti tunggal may sa iti sabali nga lugar isot ka po na inangayo da ito'y reunion nga kunada tapno agsasabat da ito'y pamilya na da ito'y napusya tapno ag-iinam muda tanaw anyaman ti pagsasabatan da bilang hindi kasunano ay tabayong tabagyo amudan ti kakabsakta kete dawatek nga sapay ko maket itol-tuloy dagitoy uray no maawan kami bilang nga kasla luluyo wenno amayo itol-tuloy latta da itoy nga okasyon ta rinugyan tayon yan lang si kasla dawatek kete masa-masa tatak at kwamot nga naawagan mo ti tunggal pamilya niya at na kita yung masapor nga ag-iinam mo kayo takas kanya nga lolo yo no uncle yo no kada kami nga kakabsat agaam mo kami himno da kayo nga anak may hami nga mailasin da kayo no bakit da kayo ti kasla agsao kastamot nga no makita at uray no makita may mitlang da kayo bilang ito no madamdama malipatan mi ti rupayo so nga ada kayo latang agsao nga anak o inaapo kete di jala umot siguro ti undas nga anak may sao ket sabay ta di Diyos bendisyonan na tayo amin apo anak ko apo ko Inapo. inapo Okay, thank you.